So ganina, ato pa ning istoryahan ng cost of sales ng manufacturing entities. So dapat ma-master na gid ni. So aside from katong kung gisulti ganina, dunga ganin nato kamay. So kining direct materials used, direct labor, kining mga direct, ang tawag ana pag imong i-add prime cost. Basig ipangutanan sa problem ba? Unya, kining duha, direct labor ug factory overhead, conversion cost. Mabaga itong idong gana. If you're going to be asked, unsa prime cost, the direct materials used plus direct labor. Tapos conversion cost, direct labor o applied factory overhead. Now, the common nila na element, si prime cost o conversion cost is si direct labor. Okay? So, dili ni basta-basta na niabot og mga inani. Nani jud siya accounting like debits and credits. Like for example, sa raw materials, syempre, pag purchase nato sa raw materials, nanay entry, of course. Unsa may entry pag raw materials? O unahon nato, bisag pare-pareho na ni sila, unahon lahion nato si direct materials. Pare-pareho man na ni sila ni indirect materials, pero unahon nato. So si direct materials, when you purchase, debit raw material purchases. Ay, nana. Kita hay XX na siya. And then, payable. But if it is purchased through cash, then credit cash. Tapos, syempre, ang importante sa direct materials is, what if i-use na siya? Usage by the company or the manufacturing departments good. So, paggamito na ang raw material purchases. So, mahitabo, debit, work in process. Which is an inventory account again. Ang wala na human ba, ang isugdan, work in process. Credit, of course, raw materials. O, payment sa payable, payment, usage pa rin. Purchases. Payment, ang isgutan, debit payable. Credit, cash. Nara, muna accounting sa imuhang direct materials. Pag indirect, that is why ako na siyang giingon na pare-pareho. Kaya pag mag-purchase kag indirect materials, ay na nila. Same. Pero pag gamito na ang indirect materials, dili siya mo adto sa work in process. Dili siya i-debit sa work in process. So meaning, sa work in process na inventory, the direct materials, direct labor, o applied factory overhead na ang mo adto. So, kini mga indirect materials are considered as actual factory overhead. So, pag mag-usage na, ibutang sa na temporarily sa factory overhead control account. Ganong temporary, mawala naman gud ni later sa year end. Mawala ni. Kay ibangga man si applied factory overhead. Katong gi-apply lang based sa experience ni company. Tapos ibangga siya sa mga actual factory overhead kung asay mas dako or asay mas gamay. Okay? So factory overhead control ang imo ibutang. Credit raw materials gyapon because indirect materials are also part of raw materials good in general. Ano lang? O, pareho po sila sa payment. Na, payable, plus cash. Na. So, ato na sa direct labor, lahimong gyapon na Actually, nani siya?
Ang imuhang mga salary sa imo mga empleyado can be considered as una, direct labor. Pwede po sa factory overhead control para ni sa mga actual factory overhead or indirect labor. So sa kalahian ini, ang mga empleyado ani kining sa direct labor, ang ilang yung efforts are seen in the final product. So meaning they are necessary to finish the product also. Kining indirect labor, kining sa factory overhead control, mauning ilang labor is also necessary for the production of the goods. However, they cannot be directly seen sa final output. Pero necessary gihapon sila. Tama? Unya last na yung mga empleyado ni mo na wala na ganin sila ilabot sa production, sa actual production, unya wala pa yun sila ilabot sa indirect labor. For example, kanang vice president sa kuan, president of the company. O di man na mo appeal sa paghimo ng product. Di man sa appealan indirect labor force. Di man necessary ang iyahang efforts para makaproduce og final output. So mao nang ginatawag na salaries expense na normal na maadto sa OPEX, katong operating expense ba na naay salaries expense, na naay general and administrative expenses. So mao na ang tulo ka klase ng salaries na imong bayaran. Okay ni, dili necessary sa production of goods. Kining duha necessary. Pero kini, directly traceable ang effort sa final product ni dili. So, let's talk about direct labor. Isa naman tana na sila, kung nila, debit, direct labor. Isa ko na ito nakitahin sila. Direct labor, factory overhead control account, para sa indirect labor, unya, salaries, expense. Mo na yung mga debit, mga bayron nun, anak. Mo na, salaries, payable. Ano kung tanan na? Pero daghan pa diri ang mga other things diri atanan sa credit na bay mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, na mga ibang deduct sa kining tulo, di ba? Nya na withholding taxes. Pero for the purposes ng simplicity ng discussion, para di magdaghan as if salaries payable na lang diretso, wala pa kitahay SSS, PhilHealth, Pag-ibig o withholding taxes ang mga empleyado kay mga contractual pa daw sila. Dili sila regular. Okay? So, inana sa. So, pansinan ng direct labor. Ang uban, mag-entry manggod ng direct labor, diretso na work in process. Isunod sa work in process, diretso ba? Nya credit salaries payable. Mao man ang entry. Pero ato mangibutang as direct labor. So, ato gihapon ang isulod later. Kaniha or ni siya. Ang normal is kini siya. Pero sa ato diri kaya ako mag-emphasize ang tulo ka klase ng mga salaries that you are going to pay if you are a manufacturing entity. So, direct labor, salaries payable. Pag usage na yun, which is concurrent sa pagbayad nimo usage pag yudayon kay services maning label good. Dili pareha ning raw materials na pagpalit dito sa warehouse usa pa sa use. Kini kung magtrabaho na ang empleyado, use na kaagad. So mo na ang entry yun is work in process, mawala gyapon ang direct labor. Again, kung inaani ka, direct labor, salaries payable. But then again, naaning duha para akong ma-illustrate na tulog yung kaklase mong bayaran ng mga expenses pag manufacturing entity ka. Okay? So, ginigapon ang summary. Kay direct labor, debit diri, pero nawala naman gihapon diri. WIP ang nipuli, onya, salaries payable ang credit. So, wala tayo paki kung saan na mo, basta kay mo na yung mga possible na entries. And these are the types of salaries na imuhang bayaran. Okay? Now, mo ng direct labor. How about indirect labor? O kung kini ang sa direct labor, pag indirect labor, hindi naman ako iputang. Indirect labor, ano butang mo ko?
Factory overhead control. Kaya kini mag-account ng factory overhead control para ni sa indirect materials o indirect labor na nagastos actually ng kumpanya. So factory overhead control, ana, salaries payable. Ana na siya. Nalagod? Nagets ba? So, nanay factory overhead control. Pero guys, na isa ka entry before year end. Kay dali atong nasulod sa work in process is una si direct labor. Kung isulod sa work in process, o si direct materials isa may butang sa work in process. Diba? Kulang man na sa work in process gyud na account, tulo ang musulod. Raw materials, direct labor, and factory overhead applied. So mag-entry gyud kang factory overhead applied, meaning magbuot-buot kang entry, mag-estimate ka kay at standard man ay based sa experience. Example, 150% of the direct labor which is ato nang nabutang. Ato nang ibutang sa entries before year end. Unsa man ang pag-entry, sir? Okay na ni, work in process gihapon. Credit factory overhead applied. O butang-butangan na ito gamang para mas maklaro. So, ang factory overhead applied nakabase sa direct labor kintahay, and the direct labor is 100,000. And according to the problem, the factory overhead is to be applied 150% based on the direct labor. So, what we're going to put here is 150,000 and 150,000. Okay? So, credit factory overhead applied 150,000. Now, in order to complete ang atong illustration, kay at year end, makawala magudning duha. Say duha, sir, kini ba? Credit. Unya, di ba ang iyang kalaban, kining actual, naka-factory overhead control. Kini sila. Si indirect materials o si indirect labor. Mapansin mo, na opposite yun ang normal balance. Kato debit, kini credit. Kaya at year end, di mo man ang i-close. So, unsay mahitabo pag di mo na siyang i-close? Pwede na rin mahitabo. Factory overhead control, butang-butangan na to, kuha ni siya, 90 ang indirect labor. Ang indirect materials, for example, is kuha, 75,000. So, all in all, ang imuhang actual factory overhead at year end is 165,000. Actual factory overhead. Actual. Oo. Nga gisulod sa factory overhead control. Karon, year end na. Nadakpan ng imo ang tanan actual factory overhead 165. Unsa may imong entry? Ang imong entry ana is i-close. Ang unsa man? I-close nimo ron ang factory overhead applied. So, since credit siya, kini factory overhead applied, i-debit nimo para ma-close. I-close po nimo si actual factory overhead na gibutang nimo sa factory overhead control. Factory overhead control. O, tanggalon nimo. Pila man? 165. So, unsa man eh? Ang tawag ini is under-applied or kulang ang imong gi-apply. Kaya imong gi-apply 150 na, ang actual 165. So under-applied, butangan mo account na rin na under-applied para ma-balance. 15,000. Of course, pag over-applied na nasa credit. Pwede na mo ipangutana pero wala pa din sa itong problem. Zero na. So balance na ang year end. So, unsay mahitabo, kini ba mong duha ka accounts, di gihapon ang finance, i-close gihapon na siya. Kani? Or kining over-applied, i-close na siya. Depende kung unsay giingon sa problem. Pero if the problem is silent, kitahay, padayon na ito ang atuang problem, na under application of 15,000. Pero, sa standard costing pa na, ang tawagan na is unfavorable. Anong unfavorable man?
Di ba, ang factory overhead, gastos. So, ang atong gi-estimate na gastos, 150 ra. Estimate mo na. Pero ang actual, 165. So, meaning, ang atong gi-expect, gamay kaayo ang gastos, ang actual, dako kayo ang gastos, which is unfavorable for the company. Tama? So, under-applied or unfavorable. So, if the problem is silent, ang kanang under-applied, naman sa debit, imo lang i-close. Asa man mo ibutang? Under-applied, overhead, pila na, 15 mil, ibutang nimo sa cost of sales. So, ma-adjust imong cost of sales na na-compute. Kay kini na cost of sales, base man ni sa applied, ganyan nakakuha kang cost of sales. So, ma-change pa siya. So, kung 1 million niya kaya na may debit na 15,000, kay silent ang problem, niya i-charge sa cost of sales, mahimo na siya 1,015,000. So, na-close lang under-applied. O, kung over-applied sab di i-debit ang over-applied. Mugamay ang cost of sales. Kunya, ang over-applied is favorable. Ano man? Ang atong i-estimate, dako, pero ang actual, barato na dahil itong nagastos. So, mauna siya pag silent. Pero pag may mo ng problem na kini daw ang under-applied, overhead, tungaan daw ng kinsaman. Tungaan ng sold units. Sold units, which is ang kanang cost of sales. Sold units, WIP end, or kanang, dili pa rin. Sold units, meaning nahuman, tapos nabaligya pag yun. Finished goods, ending. So, finished goods, ending. Nahuman, pero wag mabaligya. O work in process, ending. Maaring inana ang isulti ni problem. So, sa'yo mahitabo, dili lang cost of sales ang mahilabdan. So, ang mahitabo is, ang under-applied, ma-close gihapon, pila man, 15 mil. Pero, ang ma-debit cost of sales for the sold units, tapos finished goods, ending. So, mailis yung finished goods ending, guys. Unya, mailis po ang WIP ending. So, kanang imong gigamit siya, mailis na po na. Kay pailisan man, padungagan. So, kung saan sa pagtunga-tunga, pintahay, basihan na lang nimo guys, if ever, inanion sa ni problem, maghatag mo yun na siya o idea kung pila ang units. For example, pila man ka units ang nabaligya, butang kita 100,000. Pila ang finished goods na nakuman pero wala nabaligya, 50,000 daw. Pila man sa bang work in process end, kuhan daw kita 30,000. Pero, 75% complete na daw. So, 25% na lang, mahuman na siya. Okay? So, maghimo dahil ng fraction. So, 100 plus 50, kay puro man 100% complete. So, 100 plus 50, buo. Samantalang si work in process, 30 times 75 bra, imong i-appeal sa competition. Pila man? 2 to 500 ra. Kanya, di naman 30. Kaya again, 30,000 na 75% complete, or as if 22,500 units na kompleto. As if lang. So, ang tawag yun is equivalent unit produced, or EUP. So, from that, ang pagkatunga-tunga sa 15 mil, nakabase sa 100 plus 50 plus 22,500, that is 177,500. 172? O, 172,500. So, sa 15 mil, ang working process end, 22,500 over 172,500. Pila man? Pila man? 113? 0.13% times 0.15. Times 15,000. Ayun, 0.15 times 15,000. 1950. 19? Ano? 1915? Maka ng finished goods. 50 mil po na isa.
over 172,500. Four, 4,348. 4,348. Libutan na natin sa custom sales ang uban. So, 15,000 minus 4,348 minus 1,950 para eksakto. Pero, pwede mo ka mag-lisod-lisod, 100 over 172,500. Pila man? 15,000, 8,006. 8,000. 696. Kini na 15 minus kini na lang. 15,000 minus 4,348 minus, 15,000 minus 1,950 minus 4,348. Pila man? 8,000. 8,007 Hana. O inana siya guys. That is if si actual factory overhead is not the same with the applied factory overhead and then end of the year. Kaya kung dili pa end of the year, it is assumed that the actual factory overhead is not yet final. So, mahitabo, the cost of sales that you're going to compute, nakabase pa yun sa applied. So, pag na-under applied o over applied, mauna again, pag silent problem, which is the most common, i-adjust na ang cost of sales para ma-close si under o si over. Pero kung gisulti na tunga-tungaan sa working process end, sa finished goods ending, o sa cost of sales, so inana mahitabo. Sometimes galing tungaan ni cost of sales o ni finished goods lang, wala si WIPN, kaya wala pumanahuman, pwede na po. So, di na ni ma-appeal sa imuhang fraction, ang mahitabo, 100 over 150, ang kang cost of sales. Kunya, 50 over 150, ang kang finished goods. O, nada na. So, that's it sa manufacturing entities in general. The only problem that we have is that na ay klase-klase na pagka-compute sa manufacturing entities. Kaya duha mga klase ang general na manufacturing entities. Ang una, na yung mga manufacturing entities that are manufacturing customer, kasi tawagan na, kanang based sa gusto na design ni customer, mga made to order ba? So meaning, unique ang mga products na gina-manufacture ni manufacturing entity. Like, kanang magpatahi yun ng sinina, or wedding dress, and any other things. So, lahi-lahi man ang specification ni customer, lahi-lahi po na ang cost. Now, unsaon man na makuha ang cost sa nabaligya, sa nabilin, sa working process end. Mauna ang problema pag custom-made ang products. Kanya na po yung mga manufacturing entities na ang ilang gina-manufacture na products are homogeneous na products or similar na products. Now, saan po pag-compute ang ilahang cost of sales, finished goods, o working process end. Maglahi-lahi sila. Ang ilan na lang problema is saan ni pag-value. Kini? Siyempre, kini po, kay last year man na, kunya finished goods end, niya ang cost of sales, maglahi-lahi sila. So, mo na lang na itong sunod na iklase.